अरे चैन आजिकल आमर आ पुराना संस्कृति नहीं रे धीरे धीरे सब लोप पाईगला लोप पाइबनी भी केमिति आजिकल झील मैंने जो प्रकार देखा कौन बे नाच ओहो मुझे आउ कौन भाभी देइथिली आग आम दास काटिया पाला और दंड नाच खबर शुणिले लंगड़ा है दबड़ू खाली मेलोडी यात्रा हेले भी झील जात्रा देखले भी मन हो हे तमे बुढ़ा गले सत्य तमर नई पड़ी कौन कहलो कही ने कहबा कथा तमर मन सदा बेले जोठी भी काठी बइले खाली पुराना संस्कृति लोप पाइगला खाली हुरी करी जाइछ जदी एते लोप पाइ जता हले दास काटिया पाला ओ दंड खंड कौन कहलो सॉरी दंड भितरु गटकू भी आनी देखा हमें कहबो नै ए माने हमर संस्कृति को एमा जावडी धरछंती नहला काली कुकुर परिका उठी होछंती अरे पान पुआ तू हमको चैलेंज मारुछु हां हां मु चैलेंज करछे आनी की देखाओ ता पर जाय कि हमें मानिमी हां आ गुटे कथा जदी न आनी पारुछ किछि कथा नै हमर मेलोडी हबो मुह गुंजी दबो जाई सेठी और वाडल माधबू जाई कि खाइ दबो आमे आसु चलो रे अरे से छुआ माने हमको कौन डायलॉग मारी चली गले हमें भी दिखाई दबा हम किसी से कम नहीं खाली लेट कोन पाई समस्त 5000 टका खटलेबा आउ पच्च संस्कृति के जाबड़ी धरिबा और टंका पैसा कथा तो सरिला हला आनिबा कोन दस काठिया पाला ना दंड मो मतरे पाला आनले भी ठीक दंड आनले भी मो मतरे पाला आनो मोर भी पाला देखबार इच्छा जे ओ ए सेटा पाला नुहे सेटा पाला ओहो मु कोन जानिनी कि बोल भाल गली जाई बाहरी पड़ुतबो कोन भाषा मो पाला कथा बुझियो के मोर चिन्हा छंती मो माउसी रो झियर ननदर झियारी रो पुहर गां रे छंती सेठु आनिबा भारी तू आउ बुढ़ी आनी जाल पर संपर्क लगानी नहले से कोड़े पड़ी थे ताको खोजी जाको पड़िबो मो ऊपर भरोसा अछि कि नहीं आग थिला अभे आउ नाही तथापि जा तू डाकी के आनी को हौ ताहाले हवा मोर तो सब चला एबे से टोका माने देखिबे आमे केमिति पण तकानी रे बांधी की रखुछु पाला ध्यान देबे मोर श्रोता मंडली मु वर्तमान आरंभ करबा को जाउछी हमर पुरातन संस्कृति पाला को ओम श्री श्री गणेशाय नमः मम कंठे वाक्य देवी नमस्तुते अरे ये कौन अधा पंतरा मंत्र गाउछि अच्छा सम्मानीय मोर छोट बड़ भाई भौणी माने ओ मोर प्रिय मौसा माने अरे पाला आरंभ कर दरखास्त क्या कहूजु भूली जाइथिली आ एहे भोली लोक कोन आरंभ रो भूली जाउजी शेष बेला को निहाती चप्पल माला बेकर ओळे की जीव अच्छा मोर प्रिय भाई माने मु वर्तमान आरंभ करबा को जाउछी हमर राम वनवास विषय रे खाली पौराणिक जानिछ किछि गोटे मर्दन ऊपर पाला परिवेषण कर ना दम नाही किछि कथा नाही मो भाई माने जो परी कहलो मु ठीक सही परी पाला परिवेषण करी विषयटी कली जुग ऊपर चलिबो चलिबो माने पूरा बलिबो आरंभ कर थरा कली काल जुग ऊपर कहबी ध्यान देबे मोर सता मंडली आडी एठी बाणी को कोन कहिले एई गीतटी हमर बाध्यकार परिवेषण करिवे कली काल
ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଏ ତଳେ କାଟୁଛନ୍ତି ବେକ ଆଏ କାଟୁଛନ୍ତି ବେକ କାଟୁଛନ୍ତି ବେକ ଆଏ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ବାଣୁକିଏ କଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ତୋରତୟା ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରେ କିନ୍ତୁ ପାପ ଧଉଥିଲେ ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଲୋଭୀ ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇଁ ଲୋକ ବେକ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୁଆ ଘିଅ ଟନରେ ହେଇଯାଉ ମୋ ଭାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସ ସବୁ ହବ ହେଲେ ଖାଲି ଲଙ୍ଗଳା ହେଲେ ଆଉ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ହଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପିଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପିଟୁଛନ୍ତି ଗାଈ ମା ବାପାକୁ ତମେ ହୀନସ୍ତା କରିଲ ଘର ତକିଆଣି ତାକୁ ନେଇ ତମେ ହୀନସ୍ତା କରିଲ ତମ ପରି ପିଲା ଥାଇ କେତେ ନଥିଲେ ଭଲ ବହୁତେ କାହିଁ ଏଟା କି ଯୁଗ କି ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ ମୋର ସତା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ମୋର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି କବି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲିର ଛୁଆ ମାନେ ଲଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ମୋହ ମାୟା ଏସବୁକୁ କବି ଲେଖିଲେ କଣ ନା ଲଙ୍କା ସବୁକୁ ଯୋଉ ବାପା ମା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ସେହି ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଡଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତମ ପୁଅ ଧନ୍ୟ ତମ ମୁହଁ ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଯଦି ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ବାଡେଇବ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କଣ ଭଲ କହିବେ କି କହିବେ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଉ ତମେ ହୀନସ୍ତା କରିଲ ଘରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ତମେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗୁଅଛ ଖୋଲା କଥା ଟୋକି ଆଣି ତାହା ସହ ନିଶାରେ ଯେମିତି ବୁଡି ରୁହନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତମ ଭଳିଆ ପିଲା ଥାଇ କେତେ ନଥିଲେ ହଜାର ଗୁଣରେ ଭଲ କମ ସେ କମ ସେ ବାପା ମା ତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ ନା ଏଠି କଳି ଯୁଗ ଏଠି ଟଙ୍କା ଜଗି ଅଛି ଭୋଗ ଏଟା କଳି ଯୁଗ ଏଠି ଟଙ୍କା ଜଗି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୁଆଡେ ସେମାନେ ସିଆଡେ ବାବୁରେ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି ଆମର ବିଷୟଟି ଶୀଘ୍ର ସାରିବାର ଅଛି ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ କୁକୁର ଠାରୁ ବି ହୀନ କୁକୁର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଅବିବେକୀ ସହିତ ମଣିଷ ଏଇଠି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ